Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Quelque chose de particulier. Bonjour und hallo! Ich lese euch heute eine Geschichte vor. Die Geschichte Was Besonderes auf Deutsch und Französisch. Ich lese sie auf Deutsch vor. Es geht um diese zwei kleinen Tiere. Voici Paul. Paul en est sûr. Il est quelqu'un de bien particulier. Et voici Marthe. Marthe le sait bien. Elle n'a que 4 pattes et Paul, lui, en a 6. Et Marthe le sait aussi. Paul est petit et léger et elle est grande et lourde. Ich bin etwas ganz Besonderes, ruft Paul. Schau, was ich kann! Er läuft an der Dachrinne hoch und bleibt dann mit dem Kopf nach unten stehen. Kannst du das auch? Martha weiß es nicht. Alors, elle essaie. Je peux pas, dit Marthe. Das liegt daran, dass du nur 4 Beine hast, ruft Paul. Ich habe 6. Aber ich bin ja auch was Besonderes. Kannst du wenigstens das? Paul fliegt ein paar spektakuläre Loopings. Da fliegt Paul, die Loopings. Martha weiß es nicht. Sie hat noch nie versucht zu fliegen. Alors, elle essaie. Je peux pas, dit Marthe déçue. Tu dois battre des bras plus vite, explique Paul. Mais tu es certainement trop grande et trop lourde pour voler. Tu dois bien avoir quelque chose de particulier, dit Paul. Réfléchis un peu. Martha denkt nach. Das dauert eine Weile. So lange fliegt Paul durch die Gegend. Je ne trouve rien, dit-elle finalement avec tristesse. Paul se met en colère. C'est seulement parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Marthe secoue la tête. Je ne sais rien faire de particulier. Je rentre chez moi. Elle se retire dans sa carapace et ferme la porte. Paul lui crie après. Tu sais quoi? Moi non plus. Je ne te trouve rien de particulier. Vas-y, rentre chez toi. Moi aussi, je vais rentrer chez moi. Und erst da fällt Paul auf, dass er gar nicht weiß, wo das ist, sein Zuhause. Da ist der traurige Paul. Und da drin wohnt die Martha. Marthe, appelle-t-il timidement. Marthe, tu me prends avec toi dans ton chez-toi? Eine Weile sitzen sie still nebeneinander. Dann flüstert Paul. So ein Zuhause ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ja, Paul hat einen Tee gekriegt von Martha und eine Decke in ihrem Zuhause. Haben beide was ganz Besonderes. Au revoir les enfants. Mettez-vous confortablement car c'est l'heure de l'histoire. Le petit miracle. Hallo und bonjour. Ich lese euch jetzt noch die Geschichte vor, das kleine Wunder, Le Petit Miracle. Dieses Buch hier. Nils est de très mauvaise humeur. D'abord, il a perdu contre Tim au ping-pong. Und dann, während der zweiten Partie, hat er seinen blauen Lieblingstischtennisball ins hohe Gras geschossen.
30 cm hoch steht da. Et maintenant, il ne peut pas la retrouver. Et voilà qu'en plus, il trébuche sur un truc et tombe de tout son long. Ouch, fait Nils. Aïe, fait le truc. Tut mir leid, sagt Nils. Ich habe dich gar nicht gesehen. Das Etwas winkt ab und seufzt. Schon gut. Ich bin es gewohnt, übersehen zu werden. Ich bin nämlich ein kleines Wunder. Das ist Nils, das kleine Wunder. Nils s'étonne. Je n'ai encore jamais rencontré de miracle. C'est que, normalement, cela n'arrive pas. Je voulais juste nouer tes lacets pour que tu ne marches pas dessus. Mais là, tu as été si rapide que je n'ai pas réussi à t'éviter. Oh, sagt Nils. Dann sagt er, Dankeschön. Und schließlich, das mit den Schnürsenkeln habe ich auch nicht bemerkt. Siehst du, genau das meine ich, ruft das kleine Wunder. Heutzutage muss man als Wunder schon was bieten, damit man bemerkt wird. Jetzt das kleine Wunder. Ma grande sœur, par exemple, dernièrement, une petite fille a roulé à bicyclette sur du verre brisé. Et après, elle s'est étonnée que son pneu soit resté intact. C'est que ma grande sœur avait réparé son pneu en un clin d'œil. Mein großer Bruder hat gestern einen Jungen aufgefangen, der beim Klettern vom Baum gefallen ist. Da geht der Junge hoch und wird aufgefangen. Er wartet schon, guckt auf die Uhr, wann es passiert. Et mon oncle écarte régulièrement les météorites qui se dirigent vers la Terre. Et après, on entend les gens dire que c'est un miracle que tout se soit si bien passé. Und was glaubst du, was ich mache? Ich drehe das Radio lauter, wenn ein schönes Lied kommt. Ziehe die Vorhänge ein Stück auf, wenn die Sonne scheint. Das Radio lauter gedreht. Und die Vorhänge aufgezogen. Quand on fait de la pâtisserie chez vous, je souffle le parfum des biscuits dans la rue pour que tout le monde puisse le sentir. C'est moi qui fais des montagnes de mousse dans la baignoire. Sais-tu que j'ai inventé les bulles de savon? Aber den Leuten sind kleine Wunder wie ich egal. Die bemerken mich nicht einmal. Nils will etwas sagen, um das kleine Wunder zu trösten. Aber da fällt sein Blick auf Hé, s'écrie Nils. La voilà! Sa balle de ping-pong bleu est là, dans l'herbe, tout près de lui. Il se tourne vers le petit miracle, mais celui-ci a disparu. Nils se relève et regarde autour de lui. Il tourne et retourne la balle de ping-pong dans sa main et réfléchit un instant. Quel miracle que je l'ai retrouvé dans les grandes herbes, dit-il à voix très haute et très claire. Et il ajoute, oui, c'est un vrai miracle. Das hat das kleine Wunder bestimmt gehört. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Bonne journée. Hallo, heute lesen wir euch vom Buch Kleiner Eisbär, wohin fährst du, Lars, vor. Ich lese den deutschen Teil. Et je lis la partie française de l'histoire de Plume, le petit ours blanc. In dem Buch erfahren wir von einem Abenteuer von Lars, dem Eisbären. Et dans ce livre, nous allons suivre les aventures de Plume, ce petit ours blanc. Heute ist ein ganz besonderer Tag für Lars, den kleinen Eisbären. Zum ersten Mal darf er mit seinem Vater aufs große Eis hinaus, bis zum Meer. Lars lebt mit seinen Eltern am Nordpol.
mitten in Schnee und Eis. An diesem Morgen ist die Welt um ihn herum so weiß wie sein Fell. Es schneit. Das ist Lars mit seinem Vater. Ils atteignent la mer vers midi. Elle s'étend devant eux, bleue à l'infini. « Reste ici et regarde bien comment je nage, lui dit son père, l'ours polaire, en sautant dans l'eau froide. Il fait plusieurs allées et venues à la nage. Soudain, il plonge. Plume ne le voit plus pendant un long moment. Il commence à s'inquiéter. Mais son père réapparaît avec un beau gros poisson. « Viens, voilà notre dîner, dit son père, l'ours polaire, en partageant le poisson en deux d'un coup de dent. Après avoir mangé, il est temps de dormir. Plume, maintenant, il faut faire un tas de neige pour te protéger du vent froid, dit son père, l'ours polaire. Tous deux poussent de la neige devant eux jusqu'à ce que chacun ait élevé son tas de neige. Fier de l'abri qu'il a construit lui-même, Plume se blottit avec satisfaction dans la neige et ils s'endorment vite. Als Lars aufwacht, ist es schon Tag. Er erschrickt. Nichts als Wasser um ihn. Er ist ganz allein mitten im Meer. Allein auf einer kleinen Eisinsel mit dem kleinen Schneehaufen. Wo ist sein Vater? Lars kommt sich unendlich verlassen vor. Ganz alleine mitten im Meer. Er spürt eine seltsame Wärme und merkt bald, dass seine Eisscholle immer kleiner wird. Da entdeckt er ein großes Fass, das auf ihn zutreibt. Wie gut, dass sein Vater ihm gezeigt hat, wie man schwimmt. Mutig springt er ins Wasser und paddelt zum Fass. Er zieht sich hoch und hält sich fest, denn ein heftiger Wind kommt auf. Lars schaukelt mit den Wellen. Lorsque le vent tombe, Plume dérive encore longtemps sur la mer. La lumière est de plus en plus forte et il fait de plus en plus chaud. Soudain, il voit la terre, une terre verte. Plume s'étonne. Ce n'est pas son pays blanc? Où peut-il bien être? Avec précaution, Plume glisse du tonneau et gagne la rive en pataugeant dans l'eau peu profonde. Lars tun die Pfoten weh, als er über den heißen Sand läuft. Er sehnt sich nach Schnee und Eis. Er kehrt um, weil er seine Pfoten im Wasser kühlen will. Da taucht vor ihm ein riesiges Tier auf. Buh, macht es. Lars rennt weg. Halt, halt! Ich mach doch nur Spaß, ruft das große Tier. Ich bin Hippo, das Flusspferd. Wer bist du? Warum bist du so weiß? Die letzte Frage kann Lars nicht beantworten. Da wo ich herkomme, ist einfach alles weiß. Er hat nun keine Angst mehr vor Hippo und erzählt ihm von seiner weiten Reise. Ich würde gerne wieder nach Hause gehen, sagt er am Ende. Hippo ne réfléchit pas longtemps. Le seul qui puisse t'aider, c'est Drago, l'aigle. Il a beaucoup voyagé dans le monde et il saura bien d'où tu viens et comment tu peux y retourner, déclare-t-il. Viens, il faut traverser la rivière et monter dans les montagnes. Tu sais, je ne sais pas encore bien nager, dit Plume en bégayant. Pas de problème, dit Hippo en riant. Monte sur mon dos, ce n'est pas cela qui me fera couler. Et on peut voir Plume et Hippo. Am anderen Ufer bestaunt Lars die Bäume und Sträucher, das Gras und die Blumen. Eine seltsame Welt, so viele Farben. Er begegnet einem komischen grünen Tier, das plötzlich weiß wird. Weiß wie Lars. Ein Chamäleon, erklärt Hippo. Es kann seine Farbe wechseln. Lars findet das sehr praktisch. Hier ist das Chamäleon, das auf einmal weiß wird. Puis, ils atteignent les montagnes. Il ne fait plus aussi chaud et Plume se sent beaucoup mieux. Mais l'escalade n'est pas facile pour l'hippopotame. Plume l'aide, lui montrant les endroits où il peut poser ses pieds. C'est assez pour aujourd'hui, soupire Hippo épuisé. Reposons-nous ici, c'est un bel endroit. Ils ont une belle vue sur la terre et la mer. Plume a le mal du pays. Am nächsten Tag steigen sie höher. Hippo muss immer wieder eine Pause machen und Atem schöpfen. Er hält ständig nach Drago Ausschau. Dort kommt er, ruft er endlich.
Lars duckt sich vor dem großen, unbekannten Vogel. »Guten Tag, Drago«, begrüßt Zippo freundlich den Adler, als er landet. Dann erklärt er kurz, warum er mit Lars hierher gekommen ist. Da ist der Adler. Drago schaut Lars an. Schaut, schaut, ein Eisbär in Afrika. Du bist weit weg von zu Hause, mein Kleiner. Aber ich kenne einen Wal, der reist zwischen hier und dem Nordpol hin und her. Er wird dich mitnehmen. Erwartet mich und Orca morgen in der Bucht. Vielen, vielen Dank, sagt Lars. Dann gehen sie wieder den Berg hinunter. Plume marche devant d'un pas léger, entraîné par la joie du retour au pays. Hippo le suit avec peine, il a le cœur lourd. Le lendemain matin, de bonne heure, il retrouve Drago et Orca dans la baie. Hippo est heureux que Plume puisse enfin rentrer chez lui. Mais il a de la peine à se séparer de son petit ami. Adieu donc, c'est tout ce qu'il arrive à dire. 1000 fois merci pour tout, mon cher Hippo, crie Plume alors qu'il est déjà sur le dos de la baleine. Drago les accompagne un moment. Hippo se retrouve seul. Il reste encore longtemps sur la plage après que Plume a disparu de sa vue. Hier ungefähr müsstest du zu Hause sein, sagt Orca, als sie zu den großen Eisbergen kommen. Im selben Augenblick ruft Lars: Dort ist mein Vater! 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 Hier bin ich! Vater Eisbär traut seinen Augen nicht. Da ist Lars, auf dem Rücken eines Wals. Obwohl Vater Eisbär sehr müde ist von der langen Suche nach Lars, macht er sich gleich daran, einen schönen großen Fisch für Orca zu fangen. Der Wal dankt und schwimmt gleich wieder zurück. Jetzt, sagt Vater Bär, gehen wir schnell nach Hause zu deiner Mutter. Plume a le droit de monter sur le dos de son père. Il peut s'agripper facilement à la fourrure aux longs poils emmêlés. Sur le dos d'Hippo, c'était vraiment glissant. Ils prennent le chemin du retour à travers l'immense banquise. Tout est blanc et froid. Plume se sent bien. La dernière fois qu'ils ont parcouru ce chemin, son père, l'ours polaire, a expliqué beaucoup de choses à son jeune fils. Maintenant, c'est Plume qui parle et qui parle. Il parle de choses que son père n'a encore jamais vues. Et il n'y avait personne qui était blanc? Vraiment personne? Demande avec étonnement le père de Plume. Non, personne, à part un caméléon, mais ça ne compte pas, dit Plume en riant. Le père de Plume ne comprend pas pourquoi Plume rit, mais il est heureux d'avoir retrouvé Plume. Et voilà, Plume et son père, et les beaux souvenirs de Plume dans la jungle. Da ist Lars wieder bei seinem Vater und er erzählt ihm alles Mögliche, was er in Afrika gesehen hat.